আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে কলকাতার হোটেল রেডিয়ান্টে পার্পল ফাউন্ডেশনের ফাউন্ডারের নেতৃত্বে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পার্পল ফাউন্ডেশনের ফাউন্ডার উজমা আলম, কলম পত্রিকার সম্পাদক তথা রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ আহমেদ হাসান ইমরান, উর্দু পত্রিকা আকবরী মশরিকের সম্পাদক সাংসদ নাদিমুল হক ও তার সহধর্মিনী ফারহা খান প্রমুখ। এই সভায় উপস্থিত সকলেই সমাজে নারীদের মর্যাদা অধিকার সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন। সভার প্রধান অতিথি আহমেদ হাসান ইমরান সমাজের নারীর গুরুত্ব, বিশেষ করে ইসলাম ধর্মে নারীদের অবস্থান সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও কোন কোন ক্ষেত্রে নারীরা এগিয়ে তা নিয়ে আয়োজিত হয় কুইজ প্রতিযোগিতা। Who has created us, Darud and Salam to his Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'm told that the ladies of Calcutta and those who are Urdu speaking, they know Bengali very well. I think I'm correct. They understand and know Urdu very well. So I will speak a kind of mix, Bengali, Urdu, English. तो ये बहुत अच्छा बात है कि हम लोग आज यहाँ पर वुमेन्स डे मनाने के लिए यहाँ we have gathered here. So and I thank Uzma Alam and her colleagues and Purple Foundation. They've organized this function. Actually, it is needed because women are not represented, underrepresented, bulky, or underrepresented in many fields, in politics, in the other field also, they are underrepresented. আপনাদের এই অনুষ্ঠানের কর্মসূচি কি আজকে? আমাদের আজকে অ্যাকচুয়ালি ওমেন্স ডে। আমি সব वुमेन्सके वुमेंस डे के विश करते चाहिए, हैप्पी वुमेंस डे। और आज का हमारा उद्देश्य है कि जो औरतें घर में हैं और कुछ काम करना चाहती हैं, आज उन सब औरतों को आप यहाँ पे देखिएगा, सारी जितनी औरतें यहाँ हमारे साथ शामिल हुई हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रही हैं छोटे तरीके से। तो उनको आज हम लोगों ने शामिल किया है कि कैसे अपने स्फीयर में रहकर और घर के दायरे में एक बड़ा काम कर सकती हैं। उन औरतों को हम लोग बुलाया है, उनको इंस्पायर भी कर रहे हैं और उनको सपोर्ट भी करते हैं हम लोग। जैसे कि मैं पर्पल फाउंडेशन का मेन उद्देश्य कि लोगों को एम्पावरमेंट करना। हम तो राशन बांटते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, रिलीफ देते हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने मेन एक इनिशिएटिव लिया है कि औरतों को रोज़गार से कैसे जोड़ा जाए। बहुत सारी औरतें हम लोगों को अप्रोच करती हैं कि मुझे काम चाहिए, पैसा चाहिए, घर फीस देना है। तो ये पॉसिबल हम लोग के लिए नहीं हो पाता है कि सारे लोगों का खर्चा हम लोग बेयर कर सकें। तो हम लोगों ने सोचा है कि जो खर्चा हम उनके ऊपर इस तरह से करते हैं, उसको इस तरीके से नहीं करके अगर उनको उनकी बिज़नेस से जोड़ दिया जाए। जैसे कि मैं बैरकपुर अभी परसों गई हुई थी, मैंने लगभग बहुत सारे कपड़े, अभी क्योंकि अभी रमज़ान है, ईद आ रही है, तो बहुत सारे कपड़ों मैंने उनके लिए लेके गई थी, नए कपड़े ख़रीद कर एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर, कि वो उस औरतों को मैंने दिया और कहा तुम इसको बेचो और इससे जो भी तुम प्रॉफिट गेन करती हो वो तुम्हारा प्रॉफिट है, और तुम फिर मुझे जो पैसा वापस करोगी फिर मैं उससे इंशाल्लाह तुमको और सपोर्ट करूँगी और कोशिश करूँगी कि वो औरत अपने पैर पे खड़ी हो सके और अपनी फैमिली को सस्टेन कर सके। एवरी डे इज़ वुमेंस डे। वुमेन इज़ एम्पायर। जो वुमेंस का मेरे इसमें बहुत ज़्यादा वो है कि एक औरत माँ बनती है, फिर अपने माँ बनती है, फिर किसी की वाइफ बनती है, किसी की बहन बनती है, और लॉट्स ऑफ रिलेशंस को लेके वो अपने आप को मेंटेन करती है और विल पावर स्ट्रॉन्ग रखती है और करके आगे मूव करती है। लॉट्स ऑफ वुमेन बिजनेस वुमेन है। आज पहले वुमेन लोग घर से निकलती नहीं थी, अभी वुमेन्स लोग जो है सब कुछ ना कुछ, एवरी वुमेन इज़ इंस्पायर और इतना कॉन्फिडेंस है उनमें कि वो कुछ ना कुछ एक छोटा सा बिजनेस लेके स्टार्ट करती है और इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो धीरे धीरे इज राइज करने लगती हैं। तो एवरी डे इज़ वुमेन्स डे। সেলিব্রেশন হয়, এটা আপনি কতটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন? এটার গুরুত্বপূর্ণ আলাদা, এটা চোখে কি বলবো, এটা আলাদা ধরে রাখাই উচিত। কারণ 8 মার্চ এইটার জন্যে নিউ ইয়র্কে যে মেয়েরা প্রতিবাদ করেছিল, সুতো কারখানা থেকে স্টার্ট হয়েছিল 1957 খ্রিস্টাব্দে, যেটা মহিলারা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করেছিল 8ই মার্চ আজকের দিনে। কর্মক্ষেত্রে মেয়েরা কতটা স্বাধীন বলে আপনি মনে করেন? এখনও মহিলা সেই হিসাবে স্বাধীন না, এখনও স্বাধীন হতে পারে না। আপনার সেই উদ্দেশ্যে কি বলার?
আমি বলবো মেয়েরা সামাজিক কারণে লাঞ্ছিত বঞ্চিত থেকে এগিয়ে যাক, রাজনৈতিক নিজে পায়ে দাঁড়িয়ে এগিয়ে যাক। 8 মার্চে উইমেন্স ডেটা সেলিব্রেট হয়, যাকে ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স ডে বলা হয়। তবে আজকে আমরা কলকাতায় হোটেল রেডিয়েন্টে পার্পল ফাউন্ডেশন একটা উইমেন্সের জন্য একটা ইভেন্ট অর্গানাইজ করেছে, যেটি সবার কলকাতাজ অল দ্য এন্টারপ্রেনর প্রফেশনালস অনেকেই জানাশোনা লোক এখানে মেম্বার্স আছে এই পার্পল ফাউন্ডেশনে, এখানে এসেছেন। অ্যান্ড অনেকের মেম্বার্স অ্যান্ড গেস্টদের ইনভাইট করেছে একটা গেট টুগেদার করবার জন্য, সো দ্যাট পিপল উইমেন ক্যান মিট ইচ আদার, এক যোগাযোগ করবে, একটু হাসি হবে, একটু ডিসকাশনস হবে, একটু জেনারেল নলেজ শেয়ার করবে। পার্পল ফাউন্ডেশন এই একটা 3-4 বছর ধরে এই স্টার্ট করেছে নিজেদের এনজিওটা। অ্যান্ড এটা খুবই একটা ভালো ইভেন্ট তৈরি করা হয়েছে। অ্যান্ড যথেষ্ট উইমেন্স ডে একটু সেলিব্রেট করবার দরকার আছে, জানো কি উইমেন্সরা এখন এত এম্পাওয়ার্ড হচ্ছে ইন এভরি ফিল্ড। আমরা সবাই দেখতেই পাই কি উইমেন্স কী করে এগিয়ে যাচ্ছে, বেরিয়ে যাচ্ছে। তারপরে একটু ইন্সপিরেশনের দরকার কামিং জেনারেশনের জন্যে, তাই জন্য একটা ইভেন্ট প্ল্যান করা হয়েছে, সো দ্যাট উইমেন ক্যান সি দিস অ্যান্ড একটু এম্পাওয়ার্ড হবেন ওনারা। ক্যামেরায় সঞ্জয় পুরকাইতের সঙ্গে জুইফা পারভিনের রিপোর্ট, পূবের কলম ডিজিটাল।